زه ډېرې اوږدې خبرې نه کوم. ټولو نوال زه خپلو دغو مشرانو سینیټر راجا ناصر عباس صاحب، حامد رضا صاحب، سنی اتحاد کونسل چیئرمین شهریار افریدی MNA کوهاٹ، یوسف خان MNA هنگو، وسرا نسیم علی شاه MNA بنو. زه دوی ټولو ډېر مشکور یم چې دې حالاتو کې ایمو دوک درد شریکېدلو دپاره دوی ما سره راغلل کورمې ته. تاسې مخ ته تاسې دعا دپاره حاضري وکړه. زه دوی ډېر مشکور یم. موږ شکریا ادا کوو. زه تاسې ټول قوم طرف نه کورمیوالو طرف نه دوی شکریا ادا کوم. زه نورې ډېرې خبرې نه کوم، خو انشاءالله دا خلک څنګه تاسې کس وي دا مو سره ملګري دي، هر شي کې ملګري دي، او دا خلک به انشاءالله ما سره ملګرتیا کوي. دا کومې لینډ ډسپیوټ دی، ځمکو مسلې دي، انشاءالله دا به مو حل کوو، یو حد ته به رسوو. انشاءالله تاسې مرضی سره کورمیوالو مرضی سره دا مسلې به انشاءالله حل کیږي. به دا مسلې به انشاءالله مو حل کوو. او دې سره زه بیا دوی اور بیا شکریہ ادا کوم. और जो दोई तोसी पौड़ांदे मैं एक दफ़ा दोबारा इनको बता देता हूँ कि मेरा साथ देंगे इंशाल्लाह. वज़ीर आला से हमारी बात हुई है, बहुत कम अरसे में इंशाल्लाह लैंड कमीशन वगैरह सारे फंक्शनल हो जाएंगे, ये काम शुरू हो जाएगा. बहुत कम दिनों में इंशाल्लाह हम आप लोगों को रिज़ल्ट देंगे. तो उम्मीद है इंशाल्लाह खुशखबरी सुनेंगे और एक तनाज़ा जो चला आ रहा है, जो हमें लड़ाया जा रहा है इन चीज़ों पर, ये हम ख़त्म करके रहेंगे इंशाल्लाह.